ना তোকে ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହୁଥିଲି তুই ଖରାପ ଭାବୁ ନାହିଁ ତ? ଆରେ ତତେ ତ ଓଡିଶା ସାରା ଲୋକ ଖରାପ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାଇଁ ତତେ ଖରାପ ଭାବିବି କହ। ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଇଲ, ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉ କି ନାହିଁ କହି ଦେଖିବା। ଶୁଣୁ ଏ ବାଜ୍ୟ ଧନ୍ଦା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ଭଲ ଫଳ ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ଭଲ ପାଇବୁ ନାହିଁ ତ? ନା ଭଲ ପାଇବୁ ନାହିଁ ତ? इना नहीं की जा मु आ बुई देबी नहीं मुई तोते बोलो पाउची बोली केते प्यार टिके टिके दउतिली सिए नाही कहूची इना तू निजे बुई की जा। ए सुन 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 यार सुन सुन खराब भाबिलु कि आउ अरे मु तते मजारे कहूतिली मु तते बहुत भल पाए। तू सत कहूचू? हां तू सत कहूचू? अरे हां से बोलो की हो रे बोल पाउचू तो बोल पा प्यार से। अरे पुणी कौन है मु तो तते भल पाउची बोली कहली पुणी के मुंहटा सुखेइचू काली बोल पाइले हिया किस गुटे देई के नहीं। हे प्रभु हला हे तू और सुआटा ना की पिंगी किरी दउचू एठी आसी किरी देई के नहीं। मु देई परबिनी तोर धीरे धीरे डिमांड बढ़ी जाउची नुआ। अरे मसला डाण पुणी कौन है पुणी के कांदुचू तू तो जहा कहलु मु सब कली पुणी कौन है तू आज रात रे दबुना नहीं को सत को अनेरो कोठाडे पकई दे जा रे मु किछि देबिनी मसला दवा पई अरे तू छु कोन सिए रात रे नहीं देबी कोइला और हम कथा ए मीना टिके सुन ले क्या ये हाँ भाई कौन नेबे? अच्छा भाई ये मेडिसिन ने बात दिला को मेडिसिन नेबे कौन? ए जो 45 मिनट या 45 मिनट मेडिसिन। अच्छा 45 मिनट वाला मेडिसिन तो हमर सेमति किछ नै। हम सुन एटी ज्वर काश ठंडा मेडिसिन अछि ना। ए भाई तंडारू मने पड़ला ए जो सिंगाड़ी बंद हेबार मेडिसिन ने बात दिला सिंगाड़ी नहीं मेडिसिन ओ तम तो ठंडा हिति कहू तो को हो दोछि। ए नहीं भाई नहीं आज मोर गर्लफ्रेंड डाकी तो एति पई मेडिसिन को ओ ता माने नटी हां ओ ने अच्छा भाई केते बळे खाइबी एटा से दीपा 2 घंटा पूर्व खाई दो हला भलो काम आज जल्दी काम न दो मते डाकिबो। अच्छा भाई 2 घंटा पर नले आसबी आ कत भलो काम न तो आसीबो की हो रे तू मीना मांकर गोर पटे पटे एठी बोदे आसीबो। अरे अल्लाह जो कोते तू के नहीं तो मुझे काम करे से जदि आसी जीवो शर्ट पैंट खुलके तो टिके टाइम लागिबो मुझे काम करे मु शर्ट पैंट टाइट खुली देता ई कोठा है उड़ा तो लज्जा लज्जा नो 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 रोजा रोजा किरे गादी तू एठी कोन करछु? किछि ना ये मीना कहितिला राति रे देवी कहितिला तो देला बा मु एबे बा काम सरी गेली देला मुई मीना के बाद भी कहतिली गुरु एई किरी काम सार देला ए काना 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 सुनु मते गोटे कथा क जेतबेले गोटे नुआ घर बना हुए
ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ କିଏ ପକାଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା ହେଲ୍ପର? ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଯିବା ହେଲେ ଯେ ପୁଣି କଣ ଯେତେବେଳେ ଘରଟା ପୁରୁଣା ହବ କୋଉଠି କାନ୍ଥ ଛାଡିଗଲା କୋଉଠି ଇଟାଟା ଖସି ପଇଲା ସେତେବେଳେ ତମ ଭଳିଆ ହେଲ୍ପର ଯାଇ କରିବ। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଉପରେ ଆଖି ପକଉଛୁ। 45 ମିନିଟିଆ ବଟିକା ଖାଇ ଦେଇଛି ତୁ ଏଇନା ମୋର ଅବସ୍ଥା କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁକେ ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଆମ ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଟେ ଅଛି ସେଇଠୁ ଟିକେ ପୋଡା ମୋବିଲ ନବୁ ତା 500 ମିଟର ଆଗକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଖତ ଗାଡିଆଟେ ଅଛି ଯା ସେଇଠିକି ପଳା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ସେଠିକି ଯାଇକିରି କି କରିବି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲି ଯେ। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନୁ ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ସେ ବୁଝିଗଲେଣି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ବି ଟିକେ ୱିକ୍ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ସବୁ ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଟିକେ ମାରିଦିଏ ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି। 45 ମିନିଟିଆ ବଟିକା ଖାଇ ଦେଇଛି ଏଇନା ମୋର ଅବସ୍ଥା କି ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁକେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ମୀନା ସାଙ୍ଗରେ କି କଥା ହେଇଥିଲା? ଏ ମିନା ତୁ ମତେ ଦଉନୁ ବୋଲି ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି ନିଜ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ରାତିରେ ଦେବି। ଇଏ ଗାଦି ଦେଇଛି ହେଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଆଉ କାନ୍ଦିବନି। ମତେ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲି ତାକେ ଦେଇଦେଲି। ଭାଇ କି ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ହେଲା ନାହିଁ? କି ହେଲା କିଛି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ? ଟୋଟାଲ ତ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ। ପାୱାରଫୁଲ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ବି କିଛି କାମ ହେଲା ନାହିଁ? ଆରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ମେଡିସିନ କାମ ଦେଲା ଯେ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ଦେଲା ନାହିଁ। ମୋର ଏଇନା କଦଳୀ ଗଛ ଟିଆ ଯେ ମୁଁ କି କରିବି? ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ଶୁଣ ଏଇ ନିଅ ଏଇଟା ନିଜ ବଟିକାଟା ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ତମେ ବି ଶୋଇପଡିବ ଆଉ ତୁମର କଦଳୀ ଗଛ ବି ଶୋଇପଡିବ। ହଉ ଭାଇ ତାହେଲେ ଆସେ ଆଉ। ହଁ ହଁ ହଁ।